телевизиони Баҳористон ҳамасола вобаста ба ҷашнвораҳои миллии кишвар озмуни телевизионии рассомони наврасро баргузор менамояд, ки дар ин озмун теъдоди зиёди кӯдакону наврасон аз ҳар минтақаи кишвар иштирок менамоянд ва расмҳои тасвирнамудаи худро вобаста ба мавзӯи эълон гардида пешниҳоди масъулони озмун менамоянд, ки ҳамарӯза тариқи эфири шабакаи телевизиони Баҳористон манзурашон мегардад. санъати тасвирӣ яке аз талаботҳои маънавии инсон аст, ки барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва зебоипарастӣ инсонро роҳнамо месозад. муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон барои ҳавасманд гардонидани рассомони наврас вобаста ба ҷашнҳо ва рӯзҳою идҳои оммавӣ озмуни рассомони наврасро аз қабили ватани ман ҷони ман, мо ҳимоятгари ватан, наврӯзи ватан, тирамоҳи зарин, таътили тобистонаи ман, об манбаи ҳаёт ва парчамат бодо парафшон Тоҷикистон эълон менамояд. дар озмун кӯдакону наврасони аз синни 5 то 15 сола аз ҳар минтақаи ҷумҳурӣ иштирок намуда тахаyyулоти рангини худро, ки рӯи авроқи сафед офаридаанд, пешниҳоди масъулони озмун мегардонад, ки ҳамарӯза тариқи эфири шабака манзури тамошобинони сершумор мегардид. озмуни эълон гардида дар мавзӯи Тоҷикистон хонаи ман буд, ки иштирокчиёни ин озмун фаъолияти хуб нишон доданд. расмҳои тасвирнамудаи онҳо огаҳе аз он медиҳанд, ки ҳар як иштирокчӣ диди худро аз манзараҳои зебои кишварамон тавассути қалам рӯи авроқи сафед тасвир намудаанд. ҳарчанд барои интихоби беҳтарин рассом доваронро душворӣ пеш омада бошад ҳам, вале тавонистанд 14 нафар рассомони наврасро интихоб намоянд. мо ин лаҳза дар ҷамъбасти озмуни Тоҷикистон хонаи ман мебошем. ҳарчанд барои мо аз байни ин қадар расмҳо
муайян намудани расмҳои беҳтарин душвор буд, аммо мо дар ин озмун аз ҳама ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон расмҳо оварда шуда буданд. Мо бисёртар мавзӯъҳоеро интихоб намудем, ки табиати Тоҷикистонро нишон медиҳад ё ин ки ҷойҳои таърихии онро нишон медиҳад, интихоб намудем. Яъне ин озмунҳо асосан бисёртар барои ҳисси кӯдаконро зиёд намудан нисбати ватандӯстӣ ба роҳ монда мешавад. чунин озмунҳо насли наврасро аз ҳар гуна корҳои бад канорагирӣ намуда, завқи онҳоро нисбат ба касб ва мутолиаи китоби бадеӣ бештар мегардонад. дар охир ғолибони озмунро бо сипоснома аз ҷониби муассисаи давлатии телевизионӣ кӯдакону наврасон Баҳористон сарфароз гардониданд. من خواننده صنف 6B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 78 شریف جمال‌الدین میباشم. من خرسندم که در این آزمون اشتراک کردم و میخواهم یک شعر قرائت کنم. تو شهر نور ایمانی دوشنبه، مرا بیشتر تو از جانی دوشنبه، غروب ما و خورشیدت گوارا، فروغ شوکت و شان دوشنبه، مزار میر سامان در بخاراست، مقام آل سامان دوشنبه، و میژگانم بیروبم خاک راحت، قدم جای بزرگان دوشنبه. من جواب و شکرانه از شهر ترسنزاده خواننده صنف 7 مکتب عمومی رقم 98 تحصیل میکنم. من در ازمونی تاجیکستان خانه من رسمای خیلی زیاد روی کردم و در اینجا غالب شدم. من از این خیلی خرسندم. من ابراهیم نیا خواننده صنف 6 به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 به نام نعمان راضی شهر وحدت می باشم. من مینتداری خود را به استادانم و تلویزیون بهارستان میرسانم که بر ما چنین آزمون ها را پیشنهاد ننماید و من خرسند از آن هستم که در آزمون راssomoni نشر نورس غالب آمدم. تشکر بر تو بادا اوستادم، من از غمخواریت بسیار شدم. تو را یک عمر خواهم کرد تعظیم، که بر من داده ای عصیق تعلیم. به نام تو بود این مهرنامه، کند عمری تو چون دایره ادامه. من امینه خانی زایر خواننده صنف 7B در مکتب 80 تحصیل میکنم. من در ازمونی تاجیکستان خانه من رسم روان کردم و من میخواهم باز چنین آزمون ها بسیار شوند و من باز رسم بسیار روانه کنم. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خورت برابر زندگی کردم بس است. من انوشیروان احمدزایی خواننده صنف 5 از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مکتب رقم 60. من خرسندم که به این آزمون اشتراک کردم و من باز میخواهم که رسمای را به این آزمون پیشنهاد کنم. از زحمتی دستانی ما، پرفیض دسترخوانی ما، از وحدت و مهر و وفا بالاست شأن و شانی ما. از تحت دل غیرت کنیم، غیرت پی مهنت کنیم، بالاست سرها پرفیشان، ما پرچمی وحدت کنیم.
من قربان شکرانه خواننده صنف 8 که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 38 تحصیل میکنم. من درباره تاجیکستان خانه من رسم کشیدم. من میانه‌داری خودم را به تلویزیون کودکان و نوجوانان بارسا میرسونم که چنین برنامه‌های جالب به من پیشنهاد کردند. تعداد иштирокдорони озмун сол то сол меафзояд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки кӯдакону наврасон эҷодкориро меписанданд ва муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон иқдоми мазкурро дар оянда низ идома медиҳад.